Okay guys, nagpapagaray na. Nakadali na si Sir Winer. Yun o. Napapalaban na. Ano sinasabing beginner's luck? Yan. Beginner's luck. Yun o. Napapalaban na guys. Ayan na. Malapit na ba? Lalaban pa yan. Nahingi yun ng linya, nahingi. Pagkahingi namin niya. Okay guys, yan na. Napapalaban na, malapit na. AJ ito. AJ AJ. Shout out sa tropang LTA. Unisan. Nandito tayo sa Unisan. Sa tapat na Marinduque. Ayan guys. Baba ko po. Yun o. Yan. Ang ating beginners. Sir, first time nga ba mag-jig ano? First time. Ayan. Beginner's luck to. Beginner's luck. Ayan na guys. Ayun yung hanggang nakawala. Lumayo lang. Lalaban niya. AJ Power daw. Na, nalutang na. Puti na. Nandito sa may hakib. AJ. Yan o. Lako. Yan o. Laki. Jackpot. Laki guys. Ayun o. Landed. Oh. Ano masasabi mo? Kuya Winer? Ang sarap. Yeah. Pagpunta ko kanina eh. Ingay. Magdamay. Picture taking.